आम शासन नामक एक पीपुल्स फीडबैक मेकानिज्म ये अभियान रो आज आम शुभारंभ कलु। विशेष करके यह आम नुआ सरकार आसिला परे एवं आम सरकार ये 14 मास पूरण होगापी जाऊँगी आउ यही अवसर रे शासन व्यवस्था को विशेष करी शासन आउ प्रशासन भितर स्वच्छता आनिबा ता सहित पारदर्शिता एवं दायित्वबद्धता एवं उत्तरदायी मध्य किभली भाव रे ये करा जाई पारिबो आउ सेथिपाई विशेष करी सरकार एवं जनसाधारण मध्य रे जो व्यवधान को कमेबा आउ से आधार रे आज आमे एभली एक अभियान आज नुआ करी आमे ताको आरंभ करिछु आम शासन ना रे। एणु निश्चित भाव रे आमे जो योजना गुड़िक आज कार्यकारी करने जाऊँ विशेष करके आम सरकार आसवा पूर्वर आमे जो लोक मान को घोषणा पत्र माध्यम प्रतिश्रुति देइथिलु जे बड़ बड़ 21 कार्यक्रम को लोक मान को आम सरकार आसिले आसंता 5 वर्ष भितर आमे करिवु। आमे गोटे वर्ष मध्य अर्थात प्रथम वर्षर 10 मास भितर आमे से 21 कार्यक्रम रु 11 रु अधिक कार्यक्रम को आमे आज कार्यकारी करई पारिछु सफलतार सहित एवं आज लोक माने मध्य ताहार बेनिफिट पाइबा पई आज आरंभ हो जाइछि। बड़ कथा ला आज आम शासन माध्यम रे आज जो ये जो सिस्टम टी आज आम डेवलप करिछु जो अभियान माध्यम रे ये होछि गोटे डिजिटल इंडिया। ये जो डिजिटल इंडिया ये कार्यक्रम माध्यम रे आम जोड़ीछु जो थे कि जो योजना गुड़िक जो स्कीम गुड़िक आम आरंभ करूँ ता सीधा सड़क भाव में लोक मानकर पाखरे पहुँची पारिबो। आ सेथिपाई आम देशर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आपंकर एक वैप्लविक पदक्षेप नहीं ए क्षेत्र में लोक मानकर पाखक सीधा सड़क टंकाटीए पठेले दिल्ली रु से गाँव में टंकाटीए पहुँचबो तांको पाखरे ये भुवनेश्वर रु मध्य आम जितेबाला टंकाटीए लोक मानकर पाखक पहुँचेबू ठीक टंकाटीए पहुँचब गोटे पैसा भी से कई नहीं पारिबे नहीं। से आधार रे जो वैप्लविक दक्षता वृद्धि करैछंती जाम माध्यम रे जाम अर्थ होची आपंकर जनधन आधार एवं मोबाइल ये जो डिजिटल सिस्टम रे जो कार्यक्रम करैछंती ताहा द्वारा आज निश्चित भाव रे आज आमे लोक मानकर पाखरे सीधा सड़क भाव रे जो हिताधिकारी माने अछंती सेमाने मध्य ए आम शासन जरिया रे सेमाने व्हाट्सएप माध्यम रे चैटबॉट इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम मोबाइल ऐप सोशल मीडिया ईमेल एवं गवर्नमेंट वेब पोर्टल जरिया रे सेमाने सेमानकर समस्त मतामत फीडबैक सेमाने देई परिबे एवं सेथिपाई मध्य आ गोटे आमे टेलीफोन नंबर रो मध्य व्यवस्था करिछु आ से टेलीफोन नंबर टी होछि 14471 या माध्यम रे समान ताकर मतामत देई परिबे एवं सेथिपाई जो योजनाटे आइछि सेथिरे तार सुफल पाई पारछंती कि नाही तांका पाखरे लाभ पहुँची पारला कि नहीं ऑफिसर माने ठीक भाव में डीलिंग्स करछंती कि नहीं ये समस्त कथार फोन माध्यम रे एवं ये जो मोबाइल ऐप बा आम शासन जरिया रे जो डिजिटल सिस्टम कहली से माध्यम रे समान तांकर कंप्लेन बा मतामत बा परामर्श से निश्चित भाव रे देई परिबे। या पूर्वर जमिति भाव रे आमे ऑनलाइन रे सबु विभागर कार्यक्रम को आमे ग्रहण करूछु मतामत को सेतिरे थिला पाखापाखि आपंकर 32 विभागर 428 सेवा आमे प्रदान करी आसुअछि। ये जो 428 सेवा प्रदान करी आसुअछु किंतु एबे जेतेबेले आम शासन यही जो अभियान आरंभ हैला डिजिटल अभियान ये अभियान आरंभ हेबा मात्रे आज ठारू आमर नूतन भाव में पुणी कार्यकारी हैला आमर ये आम शासन जरिया रे सेथिरे आमे 8टी विभागर आमे 13टी सेवा आम शासन जरिया रे आमे एबे ठारू आमे एबे लॉन्च करलु ये आरंभ हो गला। एबे आपण जोगाजोग करले मध्य सेतिर प्रस्ताव देई परिबे परामर्श देई परिबे एवं ताकू आम शासन ए प्रणाली भितर आमे ताकू ग्रहण करि पारिबु। सेही भली भाव रे आपनकर ये जो 8टी विभाग कहली ता भितर
ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା, ଆପଣଙ୍କର ମଧୁବାବୁ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା, ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଶହୀଦ ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଏବଂ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା, ଏ ଯେଉଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଗୃହ ବିଭାଗର FIR, ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ, ଇଏ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଆମ ଶାସନର ଯେଉଁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଖୋଲିଲୁ ଡିଜିଟାଲ ଇଏ ସିଷ୍ଟମରେ, ଇଏ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖରେ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ନିଜେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ସେଥିରେ ଭାଗିଦାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବ, ଯାହା ଖବର ଆସିବ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଅନେକ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଦୁର୍ନୀତିରେ ଆମ ସରକାର ଏବେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ବି ହେଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛୁ ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦୌ ଜୀବନହାନି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଶାସନ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଇଏ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଂଶବିଶେଷ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଶାସନ ଜରିଆରେ ଆମେ ସୁଶାସନ ବା ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କେମିତି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ସରକାର ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ବା ଯାହା ବି ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ବୋଲିକରି ଭାବନା ରୁହେ ତାକୁ କମେଇବୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବୁ, ସମୃଦ୍ଧ କରିବୁ ଏବଂ ବିକଶିତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇପାରିବୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଭିଜନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଭିଜନ୍ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା 2036 ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ଯାହା ମୋଦିଜୀ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଆଧାରରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଧାର କରି, ମତାମତକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ଆମ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ବା ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଆମ ସରକାରକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ଏ ଆମ ଶାସନ ଏ ଅଭିଯାନ ଜରିଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।